Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you today? I hope you are good condition. Okay, student. Today we will study about report tag. Apa itu report tag? Kita semua belajar bersama-sama. Nanti kita ketahui apa itu report tag. Karena report tag di sini adalah banyak sekali, ya. Misalnya ada jenis report tag tentang binatang, misalnya cat, lion, ya, chameleon, rabbit, dan lain-lain. Ada juga dari tumbuhan, misalnya lettuce, lavender, orchid, jasmine, dan lain-lain. Juga ada fenomena alam, misalnya tsunami, flood, hurricane, puting beliung, dan lain-lain. Juga ada tag report teknologi, misalnya perkembangan teknologi, robot, dan lain-lain. Oke, student, tapi pada kesempatan pagi ini kita akan belajar report tag tentang sea horses, kuda laut. Oke, student, the next. Learning objective, tujuan pembelajaran. Oke, student, kalian diharapkan mampu, student are able to identify social function of report tag. Jadi kalian diharapkan mampu mengidentifikasi fungsi sosial. Itu satu. And then the second. Kedua, the student are able to identify the structure of report tag. Jadi kalian diharapkan mampu mengidentifikasi struktur daripada tag report. And then the third, student are able to identify the language features. Jadi kalian diharapkan mampu mengidentifikasi unsur kebahasaannya. And then the fourth, student are able to compare report tag others. Jadi kalian nanti setelah belajar tag ini mampu membandingkan jenis report tag yang satu dengan report tag yang lain. Oke, student, the next kita lanjut. Purpose of the report tag. Tujuan daripada tag report adalah to describe something in general. Jadi tujuannya adalah untuk menerangkan atau menggambarkan sesuatu atau untuk melaporkan sesuatu secara umum, tetapi fakta. Oke, student, the next. Generic structure of report tag. 1. Title. Jadi tag report tag ini satu generic structure-nya meliputi judul. Bagian ini tell the reader about topic of report. Jadi bagian ini menceritakan pada pembaca tentang topik daripada tag report. And then the second, general classification, klasifikasi umum. Bagian ini give information or definition about the subject, begin general statement. Jadi bagian ini memberi informasi dan definisi tentang subjek yang akan kita bahas secara umum. And then the third, ketiga, description. Description ini adalah give information, fact, part, qualities, habit, behavior about the subject. Jadi bagian ini memberi pada kita fakta informasi yang penting, meliputi bagian-bagiannya, kualitasnya, habit kebiasaannya, tingkah lakunya, tentang subjek yang akan kita bahas. Oke, student, the next, language features. Dalam tag report ini, unsur kebahasaannya biasanya 1. Using present tense if the subject still present. Jadi menggunakan simple present jika subjek yang kita bicarakan masih ada atau masih hidup. And then the second, using past tense,
menggunakan past tense jika subjek yang kita bahas adalah sudah extinct atau punah. Misalnya dinosaurus, dodo, dan lain-lain. And then berikutnya, ketiga, using passive voice. And then for keempat, using generous noun. Misalnya ya seahorse, tiger, ya, elephant, dan lain-lain. Yang berikutnya 5. Using action verb. Menggunakan verb action ya, misalnya make, begin, dan lain-lain. Okay student, the next and example of report text. Berikut ini adalah contoh teks report. Perhatikan anakku, silakan disimak baik-baik. Seahorse, ini adalah judul. Seahorse is type of marine fish that can be easily recognized because of its specific morphology. Kuda laut merupakan salah satu jenis ikan laut yang mudah dikenali karena morfologinya yang spesifik. Okay, the next. There are 25 species of seahorses that live in tropical and temperate water all over the world. Ada jenis 35 spesies kuda laut yang didapat di perairan tropis dan subtropis di seluruh dunia. Anak-anakku, ini namanya bagian general classification, di mana bagian ini menerangkan subjek secara umum. Oke, student, kita lanjut. Seahorses prefer shallow water and they are usually located near coral reef, mangrove, forest, or near the seaward. Kuda laut lebih menyukai perairan dangkal dan biasanya terletak di dekat terumbu karang, hutan bako, atau dekat rumput laut. Oke, student, kita lanjut. Many species of seahorses are endangered because of the overfishing. Seahorses are used in traditional Asian medicine. Banyak spesies kuda laut yang terancam punah karena penangkapan yang berlebihan, karena kuda laut digunakan dalam pengobatan tradisional Asia. Other factors that negatively affect their survival are pollution of the ocean and global climate changes with decreased number of coral species and alter the temperature of the water. Faktor lain yang berdampak negatif terhadap kelangsungan hidup mereka adalah pencemaran laut dan perubahan iklim global yang menurunkan jumlah spesies karang dan mengubah suhu air. Oke, student, bagian ini adalah bagian description, di mana bagian ini menerangkan subjek secara spesifik. Oke, kita lanjut bagian berikutnya. Silakan perhatikan perintahnya dan kerjakan di rumah dengan baik dan benar. Perintahnya, find all the report text and then identify and compare. Cari teks report lain, ya. Lantas perhatikan, dipahami, dipelajari, dan bandingkan. 1. Social function-nya. 2. Generic structure-nya. And then the third, language features. Okay, student, the next exercise report text. Contoh soal teks report. The text below is for question number 1 until 3. Perhatikan anak-anakku,
Saya bacakan teks reportnya. Gardenia plants are popular for the strong, sweet scent of their flowers. Gardenia is the national flower in Pakistan. In Japan and China, the flower is called Kushinasi Japanese and Shishi Chinese. Gardenia plants are evergreen shrubs. Their small trees can grow 1 until 5 meters tall. The leaves are 5 until 50 centimeters long and 3 until 35 centimeters broad. They're green and glossy with leather texture. The flowers are in the small group, white or pale yellow with 5 until 12 lobes or petals, from 5 until 12 centimeter diameter. They are usually bloom in mid-spring to mid-summer. Many species have strong aroma. To cultivate gardenia as a house plant is not easy. These species can be difficult to grow because it originated in warm, humid tropical areas. It demands high humidity and bright, not direct light to the tree. It flourishes in acidic soil with good drainage and thrives on 20 until 23 Celsius during the day and 15 until 16 Celsius in the evening. Jadi di malam hari suhunya 15 sampai 16 derajat Celcius dan di siang hari 20 sampai 23 derajat Celcius. Potting soil developed specially for the gardenia are available. It grew not larger than 18 inches. 18 inches in height and width when grew indoor. In climate where it can grow outdoor, it can reach the height of 6 feet. If water hit the flower, they will turn brown. Okay, student? Itu tadi adalah contoh daripada tech report. Salah satu contoh tech report. Oke, student? Untuk menjawab soal-soal latihan ini, kalian perlu saya ulangi lagi. 1. General idea, gambaran umumnya. 2. Communicative purpose, jadi tujuan komunikatifnya. 3. Specific information, informasi tertentu. 4. Detailed information, informasi rinci. Dan 5. Implicit information, informasi tersirat. Serta 6. Main ide, ide pokok, ya, pokok pikiran. Sedangkan 7. Meaning word, makna kata. 8. Referen, rujukan kata. Yang ke-9 moral value, ini tidak masuk ya karena ini bukan teks naratif. Ke-10 manfaat pembaca dan 11 target pembaca. Ya, itu yang sering kalian harus dipahami untuk menjawab daripada teks ya dalam bahasa Inggris. Oke, student. Number 1. Menentukan gambaran umum sebuah paragraf dalam bacaan berbentuk report. Jenis soal. What is the main idea of the last paragraph? Apa ide pokok paragraf terakhir? A. It is easy to plant a gardenia tree. B. A gardenia plant need high humidity. C. It's not easy to plant gardenia as a house plant. D. A good drainage is important for gardenia plant. Oke, student. Dari soal tersebut, soal number 1, saya harap kalian menjawab yang C. Karena
Pada paragraf terakhir, baris pertama tertera kalimat jelas sekali. To cultivate gardenia as house plant, it's not easy. Jadi untuk mengelola, ya, untuk mengelola gardenia ini adalah tidak mudah. Jadi pernyataan ini adalah gagasan utamanya. Berarti jawabannya adalah yang C. It's not easy to plant gardenia as a house plant. Berikutnya, number 2. Menentukan informasi rinci yang terdapat dalam bacaan report text tersebut. Misal soalnya, from the text we know that. Dari teks tersebut kita tahu bahwa. Nah ini menyimpulkan agak sulit, maka hati-hatilah untuk menjawab ini. Namun demikian ini pilihan, jadi saya harap kalian bisa memilih dengan benar. Oke, jawaban A. The flower is very expensive. B. The flower is easy to plant. C. Gardenia is widespread in Asia. D. People don't like the strong scent of the flower. Orang-orang tidak suka baunya daripada bunga gardenia. Saya harap kalian menjawab C. Ya. C. Gardenia is widespread in Asia. Jadi gardenia bertumbuh subur, berkembang di Asia. Jawabannya yang C. Pada paragraf pertama disebutkan bahwa gardenia is the national flower in Pakistan, in Japan, dan in China. Jadi gardenia menyebar di dunia. Ya, berarti jawabannya yang C. Di Asia juga sama. Oke, the next. Soal number 3. Menentukan rujukan kata tertentu yang terdapat dalam bacaan. Contoh, they usually bloom in mid-spring. Ya. The underwood refer to. Jadi kata yang digarisbawahi they, kata they tersebut adalah petal, species, group, and flower. Jawaban Anda saya harap menjawab D, yaitu flower. Ya. Bunga. They merupakan dari kata flower. Lihat pada kalimat sebelumnya. The flower is small. The flower is small group. The flower is small group. White bla 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 bla. They usually bloom. Jadi mereka biasanya mekar ya. Bloom di situ yang mekar berarti otomatis flower. Oke, student, thank you.